Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So for today we are going to cover the last topic, chapter 9, memory. Right. So the objective of this topic basically we hope that students should be able to first has the understanding of how to discuss the basics organizations of memory. Jadi kita harap you all faham lah the basics organizations of a RAM yang melibatkan memory, and then should be able to describe read and write operations. And last is about explain how to expand the memory capacity of a memory. Jadi bila kita nak expand, yang ni dia akan melibatkan memory expansion Jadi insyaAllah kita akan tengok lah after this Okay, so these three objective that's cover on our last topic, chapter 9, memory. Okay, so let's go into the memory components. So there are 5 memory components. Ada 5 memory components yang you all kena faham So first one we have the input. Okay, jadi kalau kita refer memory components ada 5. So first one is input and output. Okay, jadi input satu, okay, first element, output second elements, and then we have read and write, okay, operations, yang mana kalau read kita akan get the informations, okay, jadi kita akan get the informations from the memory. Okay, kalau write kita store. Okay, kalau read kita panggil lah. Kalau write we are store the informations inside the memory. Jadi kita akan assign data tu ke dalam memory. Okay, and then kita ada memory enables. Okay, ME, memory enable, and then we have the address. Okay, so ada 5 component. Okay, so number 3 is read and write, memory enable, and last one is address. Jadi bila kita nak dalam memory, sebab memory ni adalah storage untuk mana kita akan simpan the information. So bila kita nak panggil information, kita akan menggunakan read lah. Okay, jadi dia akan refer kepada address. Okay, jadi dalam memory tu address tu sangat penting, sebab bila kita nak store information ataupun kita nak get information, kita akan referring to the address line. Okay, so memory components are manufactured in size. So now kita tengok dalam bentuk size So memory components, untuk kita buat these 5 memory components to have a complete components, then they come out dengan this formula So awak nampak kat sini formula ni. So we have to the power of n times m. Okay, jadi n ni adalah the number of address line. Alright, so n is the number of address line, berapa banyak address line, and then m is the word size or number of input and output line. Okay, kat sini dia ada word size ataupun berapa banyak input dan juga output lines. Okay, jadi biasanya bila kita tengok dalam memory components, dia akan dalam bentuk this one as you can see that contoh dia akan bagi something like this. Okay, given 8 times 4 bit memory IC. Okay, jadi awak nampak dia bagi kat sini 8 times 4 bit. Okay, so yang ni yang tadilah to the power of n. Okay, and then times dengan dia punya size ataupun address ataupun input dan juga output lines. Okay, jadi kalau awak nampak soalan, when the question given, contoh for example like this one, 8 times 4 bit, jadi awak kena ingat this formula lah, to the power of n. Jadi kalau kita nak tengok the number of address line, kalau tadi to the power of n is equal to 8, betul tak? Okay, jadi n sama dengan 3 lah. Okay, jadi address line yang dekat sini, dia akan ada 3 address line. Okay, boleh faham So that's why kita akan tengok lah on this diagram. So ini tadi to the power of n times m So m adalah 4 ni lah. So 4 ni adalah dia punya input and output. So that's why bila kalau awak tengok soalan biasanya soalan dia akan bagi macam contoh macam this one lah, draw the memory diagram. Jadi awak kena ingat, untuk kita draw the memory diagram, dia ada 5 elements, betul? So yang first one kita recall balik input, kita ada output. So yang ni awak kena saya padam dulu sekejap, saya padam yang this one. Okay, kita akan ada input and output, kemudian kita akan ada read and write, memory enable,
Okay, and this one is number 3 Okay, number 4 memory enables, and last one is address line. Okay, so input and output, berapa line yang kita nak lukis untuk input and output. So let's say this is the given memory IC for 8 times 4 bit. Okay, jadi to the power of n 8 so n sama dengan 3 lah. Jadi address line dekat bahagian sini so I use another color. Okay, let's use green so that's why awak nampak tak address line dia lukis and then dia represent like this so ni dia punya ni, and then dia buat slash ni bermaksud instead of kita lukis 3 line, okay, kita boleh simplify lah. Sepatutnya you tulis macam ni kalau address line, disebabkan the number of n is equal to 3, jadi address line dia sama dengan 3 lah. Okay, suppose you draw like this. Okay, you akan draw 3 lines. Okay, tetapi we can simplify sebab kita nak mudahkan tengok diagram so kalau kita lukis terlampau banyak lines, nanti awak tengok awak akan ada input line. So kalau input line kat sini dia ada 4, betul? 1 2 3 4. Okay, output akan ada 4. Okay, input 4, output pun 4. Kemudian kita ada apa lagi? Read and write. So another one, kita akan ada read and write. Kemudian kita akan ada satu lagi line untuk ME. Jadi nampak tak? Bila kita lukis like this, dia terlalu compact lah. Ini baru 8 kali 4. Okay, what's happen if you have 1K times, contoh lah 1K punya ni. Kita takkan nak lukis dia punya address line tu banyak kan? So that's why we can simplify from this very complicated diagram, we can simplify to this one. Jadi kita boleh simplify. Okay, so let me erase the diagram first. Okay, so kita boleh simplify kepada yang lebih mudah lah, right? So tadi kita tengok yang depan ni adalah n, jadi kita tahu n adalah 3. So that's why awak nampak tak dia lukis address line and then dia simplify like this. Okay, dia buat 3. Jadi kita tahulah line kat sini dengan 3 ni represent 3 lines. Okay, jadi dah setiap satu dah. So kalau input line yang this one M, betul? Kalau awak tengok tadi M is the word size. Okay, M ni sama dengan word size slash the number of input and output. Jadi kalau tengok pada soalan 8 kali 4 bit dia mesti bentuk bit. So 8 kali 4 jadi bermaksud kita akan ada 4 input and 4 output. So that's why kat sini lah, nampak tak? 4 input, 4 output. Okay, kemudian read and write satu line sahaja. Okay, so yang this one just represent either read or write, sama ada kita nak recall the informations from the memory ataupun kita nak write ataupun kita nak store to the memory. Okay, kemudian kita akan ada memory enable. Okay, lines. Okay, dia pun satu line je. Okay, jadi 5 benda ni dia akan membentuk satu complete memory IC. Okay, right, so yang this one clear so ada let's say the first question kita nak lukis, dah faham lah kalau kita nak lukis memory diagram kena ada 5 elemen ni this one. Okay, and then you kena tahulah berapa banyak input, berapa banyak output, and then read and write satu line, memory enable satu line, and then address line, berapa banyak address line. So you nak tahu kena refer kepada this one lah, to the power of n times m. Okay, so soalan number B tu, okay, I padam dulu supaya very clear. Okay, soalan B, let's say yang this one number 1 ni kita dah settle, so we know already how to draw. Okay, and then question number B, identify the number of address line. Okay, for 8 times 4 bit. Jadi dia minta number of address line. So of course kita dah tahu kan 3 kan. Setelah kita tahu 3 sebabkan to the power of n lah. Okay, therefore the number of an address line is 3 bits. Okay, yang ni yang kita dah cerita tadi lah. Alright, so B settle, and then C determine the number of data input and outputs line. Okay, yang ni yang tadi lah. Okay, yang this one 4 bit. Okay, so 4 bit ni adalah M. So that's why dekat sini word size dia adalah M lah.
okay, which is 4 bits. Alright, and then question number D, calculate the memory capacity in bits slash bytes. Dia nak memory capacity. Okay, so memory capacity ni you darabkan lah tadi 8 kali 4 so we have 32 bits. Yang ni kita panggil memory capacity. Berapa banyak information yang kita boleh store lah, berapa banyak bits yang kita boleh store. Okay, disebabkan satu memory element tu kita ada 8 kali 4, jadi kalau you darab, you akan dapatlah memory capacity dalam bits. Okay, jadi kalau you nak convert in bytes, you need to divide by 8. Okay, that's why aku akan bahagi dengan 8 lah. Memory capacity in bytes, 32 bits, divide by 8, then you will get 4 bytes. Okay, jadi question D ni lebih kepada bits and bytes, how you convert. Okay, and then question number E, calculate the number of memory cells. Okay, so yang this one pun sama, the number of memory cells. Okay, kita akan ambil lah 8 kali 4 bit, so we have 32 cells. Sama dia macam dia punya memory capacity 32 bit, jadi kita akan simpan dalam 32 sel lah. Setiap satu sel akan store 1 bits. Alright, okay, and then F, identify the number of IC needed to expand the memory capacity. Tadi yang kita ada adalah 8 kali 4. Okay, yang this one yang kita ada satu IC, yang mana IC tu dia punya size adalah 8 kali 4 bit. Okay, so kalau kita nak expand, kita nak besarkan the memory capacity to 16. Okay, kalau awak tengok dekat sini 16 kali 4 bit, so 8 kali 4 bit, yang ni ini yang kita ada. Okay, yang kita ada lah, kita nak expand jadi 16. Okay, kalau maksudnya kat sini, kalau awak ambil 16 ni, awak divide by 8, awak akan dapat 2 IC. Bermaksud kalau kita nak expand the capacity to 16 times 4 bit, okay, 16 kali 4 berapa? 16 kali 4, 64 bit lah. Okay, tadi yang this one dia hanya boleh ada 32 bit. Betul? Jadi kalau kita nak expand untuk kita store information sampai 64 bit, apa yang kita perlukan adalah kita perlukan 2 IC ni. Okay, yang ni dia perlukan 2 lah. So IC ni dia perlukan 2 circuit, 2 ni lah. Kita perlukan 2 disk. Okay, kalau kita ada 2 disk IC, then kita boleh expand the capacity to 16 times 4 bit, which is 64 bits. Okay, and then question G, name the decoder used to expand the memory capacity. Okay, so yang ni basically types of decoder based on the number of IC lah. Jadi kita ada 2 IC. Kalau kita nak expand sampai 16 tadi, yang this one kita perlukan 2 IC, and then we can use a decoder 1:2 Jadi kita perlukan 1:2 decoder. Kita perlukan 1:2 decoder lah. Okay, so yang ni kena refer balik kepada bahagian decoder, sebab dia macam ni 1:2 ni maksudnya disebabkan kita ada 2 IC. Nanti kita akan refer kepada diagram So decoder ni apa yang dia akan buat adalah, disebabkan kita akan ada 2 IC, let's say we have 2 IC disebabkan kita ada 2 IC, jadi decoder ni function dia adalah untuk dia determine. Okay, sebabkan kita ada 2 IC, jadi IC yang pertama, IC yang kedua, betul? So dia akan start from 0 and 1 lah. Okay, jadi macam mana kita nak pastikan we are referring, let's say kita nak store informations, jadi kita nak store IC 0 ataupun IC 1. So macam mana kita nak tentukan these things? So basically decoder ni lah yang akan tentukan sama ada kita nak store kepada IC yang first ataupun IC yang second. So the labeling start from 0 lah. Okay, sebabkan kita ada 2 IC, jadi decoder ni digunakan untuk kita determine which IC yang kita akan store the informations. Alright. Okay, jadi mudahnya awak tengoklah dekat sini kalau ada 2 IC means that you will use 1:2 decoder. Kalau ada 3 IC, 1:3 lah. Okay, depends of the number of IC. Alright. Okay, so kita tengok kalau kita nak expand, saya padam dulu. So basically kalau kita nak expand, dia macam ni lah, kan? Tadi kita ada 8 kali 4 bit So kita akan ada 2 IC. IC yang first one
label 0, IC second which is labeled as 1. Okay, and then kita ada output. So output, kalau awak label kat sini 4 pun boleh lah, macam ni pun boleh, ataupun awak nak label output 4 macam ni pun boleh. So depends. Okay, as long as you label right, should be no problem lah. Kalau kat sini awak kena buat satu-satu lah, macam ni. Okay, kalau awak label dekat sini terus, dia represent S2 lah, sebab yang ni macam ni kan. So kalau awak label macam dalam diagram ni, is much easier lah untuk simplify. Okay, so kita ingat yang ni kita ada 4 bit, input pun kita akan ada 4. Okay, kemudian setiap IC dia akan ada read and write lines, betul? So that's why nampak lah macam ni, satu, and then goes to the second IC. Alright, so yang ni pergi kepada input. Okay, yang this one pun pergi kepada input, yang ni goes to output lah. Okay, alright, so next we have memory enable. Okay, ME. So dia ada buat tak ME kat sini? Okay, yang ni adalah address line address line. Okay, so address line equals to 3 sebab 2 the power of n Okay, and then kita ada decoder. Okay, so yang ni dia tak ada ME lah, sebab dia gantikan dengan decoder. So kalau ada satu IC, then dia akan memory enable lah, sama ada dia nak store ataupun dia tak store kan. Okay, jadi dia akan ada satu line kalau untuk satu IC, tapi disebabkan kita expand more than one, jadi decoder ni yang akan tentukan lah. Okay, sama ada kita nak store untuk IC 0 ataupun IC 1. Okay, jadi decoder ni yang akan tentukan lah IC yang mana kita nak store information tu. Alright, so jelas Okay, so let's move to the next part. I think sepatutnya dah settle lah. Yang belakang-belakang ni lebih kepada soalan je lah. So nanti saya akan create another video untuk discuss about the questions. Alright, okay, so kita tengok dekat sini antara part yang penting adalah dekat this one lah. Okay, as you can see that we have 1K is equal to the power of 10 ataupun 1024 bits. Okay, kalau awak ada pengalaman untuk format computers ataupun bila you buat virtual machine, you kena allocate kan storage ataupun RAM, betul tak? So katakanlah kalau awak buat virtual machine, awak nak create one virtual machine dalam virtual box, and then you nak allocate RAM, betul? Awak nak allocate RAM kan? Kalau awak pernah configure VM, okay, virtual box, awak nak create satu virtual machines, and then awak kena allocate RAM, betul tak? Okay, katakanlah RAM tu awak buat untuk Linux. Okay, and then awak nak bagi RAM tu, let's say awak nak RAM tu dia ada 2 GB. Okay, awak tak boleh letak 2000, awak tak boleh letak 2000 macam ni 2000 MB. Okay, so kalau awak buat macam ni, dia takkan dapat lah, ataupun macam storage hard disk lah. Okay, kalau awak katakanlah awak nak buat storage hard disk pun 2 GB kan. Jadi bila awak nak allocate, awak kena manually letak dalam megabytes. Okay, tapi awak tak boleh letak 2000 sebab dia takkan dapat 2 GB. Alright, so macam mana awak nak kena buat je lah, awak kena darab. Okay, 2 kali dengan 1024. Okay, ini 1 GB. So kalau awak nak buat 2 GB, awak kena buat lah, awak kena letak 2048 MB, baru awak akan dapat 2 GB exactly. Sebab apa? Sebab benda ni lah, 1K is equal to the power of 10, 1024 bits. Okay, benda ni kena ingat lah. So kalau 1K, 1M to the power 20, and then you can darab lah 1024 times 1024 bits. Right? Okay, so kalau tengok dekat soalan dekat sini dia bagi 16K kali dengan 8 bit RAM. Okay, jadi 16K ni awak kena ganti dengan 1024. K bukannya 1000 yang ni faham. Kalau awak tengok contoh kilometer kepada meter kan, K ni awak letak 10/3 kan, awak letak 1000, betul? Jadi sama dengan 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Tetapi dalam RAM, okay, ataupun hard disk storage, dia bits difference. K kat sini adalah equals to 1024 bits. Okay, untuk bits punya conversions kena ingat lah.
K kat situ Alright. Okay. So, bila dia bagi soalan macam ni, given 16K times 8 bit RAM, determine the number of address line. Okay, jadi kita akan tengok lah address line kita nak tengok dekat mana. Okay, kita akan tengok dekat sini lah. Jadi awak kena buat to the power of n equals to 16K. Jadi awak kena dapatkan lah value K. Okay. Kemudian kita ada number of input and output lines. Alright. Kemudian kita akan ada, yang ni refer kepada 8 bits lah. Okay. Kemudian number of memory capacity in bytes. Kita boleh darab 16K times 8 bits. Kemudian number of IC needed to expand the memory capacity. Jadi kita nak expand lah 96. Kita ada 16K. Kita nak expand kepada 96. So kalau kita pakai 2. Okay, jadi apa kita kena buat? 96 ni bagi dengan 16 lah. Okay, 96 bagi dengan 16K. Itulah. Okay, so kalau 4 kan. Berapa? 5? 6. 6 Dia perlukan 6 lah. 6 kali 16 kali 6. 6. 36. 9. Jadi dia perlukan 6 IC. Okay, jadi yang ni perlukan 6 IC. And then type of decoder. Kita akan tengok lah. And then dia minta kita design for M times 4 bits. Okay. So, these are the example questions yang akan keluar lah dalam chapter 8, chapter 9 So, kita tengok soalan yang next. Nanti saya akan buat satu video untuk kita discuss this one lah. Alright. Untuk kita discuss this example. Okay.